नमस्कार. इन गोवा 24 तासाचे ही खास कार्यावळ काउंटडाऊनमध्ये हांव रोहित खाणेकार तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज ही काउंटडाऊन घेऊन आमी पावल्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गोवा सुराज पार्टीचे उमेदवार जॉन बाब फेर्नांडीस आमचे बरोबर आसा. तर जाणून घेऊया कसो चल्ला त्यांचं काउंटडाऊन. जॉन बाब नमस्कार, स्वागत तुमचे आमच्या प्रोग्रामान. सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगा, ही कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगासरले तुमी राजकारणान देंवपा फाटलें तुमचें कारण कितें? म्हणजे राजकारणा भितर येवपाक तुमकां कित्याक दिसलें की तुमी राजकारणान येवचे कशें? जेन्ना बनावली कॉन्स्टिट्युन्सीन कोण उमेदवार आसूंक ना आनी मिकी पचेको तेन्ना टुरिजम मिनिस्टर तेजे एगेन्स्ट झगडे करपाक टू फायट एन इलेक्शन कोणूच मुखार आसूं ना. चर्चिल बाबान तेन्ना एक पार्टी घडोवन हाडली, सेव गोवा फ्रंट, आनी तेणें आमकां सांगलें आपूण ही पार्टी हाडटा, मोपा एअरपोर्ट नाका, आनी जायते असले मुद्दे ताणें आमकां दाखयले. आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की जेन्ना बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी कोणूच ना एन चर्चिला असलो मनीस मिकीक भिवून नावेली वयता आनी ही ओपन सोडटा, तेन्ना आमकां दिसलें की आमी हें स्टँड घेवचें, इलेक्शन लडचें. कित्याक मिकीक आमीक सपोर्ट करून आमी ताका MLA केलो आनी तो आमकां कॅर करना जालो. मिनिस्टर जालो, सगळे तेणें इसरले. सो that time we decided that this Save Goa Front was a good initiative. It will save Goa. Churchill Bab Goa save करतलो. And we stood by Churchill and we said let's fight this election. And आमी राजकारणात आयले. ओके, 2007चे इलेक्शन सेव्ह गोवा फ्रंटाचे तुम्ही इलेक्शन लढयलें आणि अवघ्या म्हाका याद आसा 350 मताच्या डिफरन्सान तुम्ही मिकी मुखार तुम्ही हरले. ताचे उपरांत 2012च्या इलेक्शनान तुम्ही इलेक्शनाक उबे रावले. पूण त्या टायमार इलेक्शनाक तुम्ही कॉन्टेस्ट करता आसतना सुद्दां तुमचो मॅक्झिमम सपोर्ट हो कायतानो दा सिल्वाक आशिल्लो. हे 5 वर्सान अशें कितें जालें जेका लागून तुमकां तुमचो मॅक्झिमम सपोर्ट तांकां दाखोवचो पडलो? In 2007 when I contested on Save Goa Front, चर्चिलान आमकां फटयले. आमकां सांगलें आपूण गोंय सेव करतलो, मोपा बंद करतलो. सगळें जालें, निवडून आयलो, आमी 300 मतांनी पडले. आमकां ओपन हार्टेड सपोर्ट करूना, आमकां फकत फटयले. जेन्ना तो निवडून येयलो, सेव गोवा पार्टी सोडून तो खूद काँग्रेसान गेलो बिकॉज ताका PWD मिनिस्टर दिली. जेन्ना PWD मिनिस्टर मेळ्ळी, मोपाचे कॉन्ट्रॅक्ट आनीच घेतले. सो हो आमदार जो लोकांक फटयता, आयज एक सांगता, फाल्यां एक करता, तोच आमदार आतां आपणाचे चेवडाक हाडून बसयता. आनी हांचे सेम मुद्दे, मोपा नाका, हें नाका, तें नाका, करप्शन नाका. PWD रावन हेणें सगळ्याकून चड करप्शन केलां. उदका टँकी स्कॅम, रोडांत स्कॅम, ऑल टेंडर स्कॅम, टेंडर्स विदाउट द प्रॉपर प्रोसिजर इज फॉलोड. ते आमचे जिकाचो घोटालो, सो ताका ती चड आस जाली, आपणाच्या चेवडाक हाडून बसयले. सो तेन्ना आमी कितें चिंतलें, जो मनीस आमकां लास्ट इलेक्शनान फटयल्लो, हे मनशाचे आमकां बोगलेर नाका, ताजे चोली नाका. सो आमी डिसायड केलें की हांचे आमी कॉन्टेस्ट करचें. वी फॉट इलेक्शन. जेन्ना रिजल्ट कळोन येता, आमकां कळोन येता की आतां हेगे चेडूं जिखपाचे चान्सीस आसा. आनी एनमी रुमर घातलो की म्हाका बसयला तो फकत वोट फोडपाक, आनी हो पयस गेलतलो आनी रिजायन जातलो. सो आय केप्ट माय स्टँड. I fought and I gave direct support to Caetano Silva because he was a member of GVP and GVP had a good plan. But luckily or unluckily त्यांची फकत 2 सीटां आयली
तेमी सेम केले. Alema family म्हणतो kabar जाली. We worked hard so that Alema gets destroyed even in Naveli. We supported Avertano, who was again an independent. We worked with Caetano because we wanted somehow to destroy the Alema families. And it wasn't important that I should win. It was important that Churchill's daughter loses. ओके म्हाका सांगा की 2007 तुम्ही इलेक्शन लढयलें फ्रॉम गोवा सेफ फ्रंट 2012 यू आर अ पार्ट ऑफ गोवा तृणमूल काँग्रेस आनी आतां यू आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम गोवा सुराज पार्टी सो वाय दीस डिफरन्स म्हणल्यार इतले 5 वर्सां कितें जालें की थंयच्यान हांगासर ये मेरेन वाय गोवा सुराज पार्टी ह्या पार्टी कडल्यान तुमकां इलेक्शन लडोवचें अशें कित्याक दिसलें See, when I started my career in politics, it was with Save Goa Front. The full ideology of Save Goa Front was to save Goa, which did not happen. Churchillan Choglan fotoile. Kainch koruna. So I thought the idea of a local party was bad. I went to TMC. TMC in that time had a lot of union ministers. Tourism minister was from TMC. Shipping ministry was from TMC. So if I win on this seat, the chances were more that I could get a lot of help from the center and develop the thing. But again, because I didn't want Valanka to win, I had to forfeit it. I had to slow down my process because of the vote split, and I had to support Kaitu, who was GVP, who was a local party. So we thought he would do something. So now that is you are saying की आता तुम्ही परत गोवा सुराज पार्टीचे अंडर तुम्ही आसा सो वाय दीस पार्टी तुमच्या हांगासर भरपूरशे लोकल पार्टी आसा हांगासर भरपूरशे नॅशनल पार्टी आसा ज्यो बरे लेवलाचे आसा सो वाय ओन्ली सुराज पार्टी हे आमी जाणून घेतले पूण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक खंय वचूं नाका तुमी पळयता काउंट डावन इन गोवा 24 तासाचो हो स्पेशल प्रोग्राम जॉन बाप्टिस्ट फर्नांडीसा बरोबर स्वागत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा चालू आसा हांगसर काउंटडावन बाणावलेचे गोवा सुराज पार्टीचे उमेदवार जॉन बाब फेर्नांडीस हांचे वांगडा आमी तुमकां ब्रेका पयलीं तुमी मेन्शन केले गोवा सुराज पार्टीचे हांव तुमकां हें म्हणन की गोंयांत भरपूरश्यो नॅशनल लेवल पार्टी आसा भरपूरश्यो आनी बऱ्यो अश्यो जे म्हणटा अश्यो रिजनल पार्टी आसा जाल्यार तुमी फक्त गोवा सुराज पार्टी कडेनूच तुमचे कॅन्डिडेचर दवरपाचें कित्याक थारायलें गोंयांत 2 पार्टी आसले पयले वन वॉज काँग्रेस अदर वन इज BJP हे दोगांय गोबायला तूं दिसाचो चोर हांव रातचो चोरता 5 वर्स तूं चलय 5 वर्स हांव चलयता जायना काय आप देंवन येयलो अगेन फ्रॉम दिल्ली इफ आप वॉज अ लोकल पार्टी आय वूड हॅव प्रिफर्ड हेंचो हायकमांड सगळो दिल्ली वचपाक पयलीं लागता 6 वरां गोंयच्या लोकांचे प्रॉब्लम तूं अंडरस्टँड जातलो जाल्यार एक पयलीं तुका कोंकणी कळपाक जाय आतां हे हायकमांडाक आमकां कितें करून एक्सप्लेन करप हिंदीन इंग्लिशीन काय कोंकणीन सो आय डिसायडेड दॅट गोवा सुरज पार्टी इज अ लोकल पार्टी आय कॅन हॅव एक्सेस इन हॉप स्कीप एंड जम्प बघूया आसा ताजो लिडर जो आसा तो लोकल ते कोंकणी कळटा ही इज बीन एक्स टुरिजम मिनिस्टर ही अंडरस्टँड द पल्स ही इज नॉट अ न्यू लीडर ही इज बीन टुरिजम मिनिस्टर ही हॅज लॉट ऑफ अदर पोर्टफोलियोज ऑल्सो तो गोंय रावन तो जाणा की गोंयकारांक कसले त्रास जाता वॉट आर द मेन इश्यूज सो इट इज इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन टू हिम दॅट आमच्या लोकांक इतले प्रॉब्लम जाता हें सॉल्व करचें दीस आर द प्रॉब्लम्स वी कॅन सॉल्व दॅट I don't have to run to Delhi all the time. Now you can look at the same today, the ticket scenario. Elections are next door. But till date there is no ticket. Why? Because somebody has to decide in Delhi.
if we are fighting assembly election in Goa, I think it should be in Goa. The party, the high command should be from Goa. सो तुमचें म्हणणें की जर लोकल मनीस आसलो जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक सगळ्यांत चड बरें जातलें पूण भायल्या हाय कमांडाचेर आमकां डिपेंड रावचें पडचें ना आनी डेव्हलपमेंट फास्ट जातलो बरें म्हाका सांगा तुमी ओदोळच्यान आमी उलयतना एक मुद्दो तुमी 2-3 फावटी वयर काडलो आनी तुमच्या गोवा स्वराज पार्टीच्या मॅनिफेस्टोचेर तो सामको पयल्या पॉयंटाचेर आसा दॅट इज नो टू मोपा हांव अशें विचारीन की गोवा स्वराज पार्टीचे मॅक्झिमम जे कॅन्डिडेट आसा ते सावथान इलेक्शन लडयता आनी मोपा हो नॉर्थान येता आनी खुबशे जाण अशेंय क्लेम करता की जर मोपा नॉर्थान पेडण्या ते सायडीन आयलो जाल्यार भरपूरशी डेव्हलपमेंट त्या एरियेची आनी गोंयची जातली जाल्यार तुमी कित्याक मोपाक ना म्हणटा वाय आर यू सेईंग नो टू मोपा Mopa is a hidden agenda. Mopa is a baby created by then Congress, and today taka jevan khan galta BJP. What is development? What development will come there? I am from South. We are also running on tourism. North is also running on tourism. The major tourism is to वचोन पयले जाल्यार बागा कालांगूट मोर्जी सगळे that is north. People still travel from Mopa. People have still increased. तुमचे टुरिझम सांगता की तुमचे टुरिस्ट वाडला देंवंक ना नॉर्थार तर देंवलेले जाल्यार तुमच्यान सांगपाक जालें बाबा थिंग केल्यार बऱ्या पडटलो I don't see any reason why Mopa is needed. You are trying to tell people that Mopa is now good. All these people who decided that Mopa was not required, that Mopa was not in the picture, there was Dabolim. जे आमचे पयले जे कोण लिडर आसलेले तेमी दाबोलीम सोदून काडला की हो एक एअरपोर्ट सेंटर आसा सगळ्यांक सेम डिस्टन्स दे आर नॉट फूल्स they are only trying to cover up saying that it is defense. It was always defense. Defense, what are they using? They are using aircrafts. They have their own aircrafts. They don't have to book. They don't have to go online. They can save my Goa or save my India from Mopa also. So you shift them to Mopa. If the naval base is in Karwar, so you are trying to say that Goa is in problem. They will not reach. That they have to stay in Daboli. They are using fighter jets. They can fly from Mopa. सो बेसिकली वॉट यू आर सेईंग इज मोपा इज जस्ट हिडन एजेंडा आपलो कितें तरी स्वार्थ काडपा लागून हें चल्लां बरें म्हाका एक दुसऱ्या एका इम्पॉर्टंट मुद्द्याचेर येवपाक जाय की आमी जेन्ना म्हणटा कोलवा बाणावले म्हणटा दीस इज अ कोस्टल एरिया आनी कोस्टल एरिया म्हणटकीर आयले आमचे बिचीस आर आमचे गोंयचे एक टुरिजमाची एक मेजर आयडेंटिटी जावन आसा पूण आमी आज भरपूरशे पळयता की जे बिचार शॅक्स आसता त्या शॅक्सा लागून त्यांच्या लोकांक लागून दर खाला पर्यटन विभागाचेर मोर्चा वता लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसा तुमचें हाचेर कितें म्हणणें Again, same question, but in a different way. My leaders who are running the state are again sitting in center. BJP, no. जो आमी जाय म्हणून सगळ्यांनी क्रिस्तांव कम्युनिटीन ताका सपोर्ट करून पर्रीकराक काडलो वो कितें चेंज करतलो होय दिल्ली धांवलो हांवें कळ्ळें घात आतां ताका कितें कितें एक्सप्लेन करतलो जाल्यार दिल्ली वचपाक पडलें आमकां शेक प्रॉब्लम हू कॅन अंडरस्टँड इफ ही इज स्टेईंग हियर इफ ही इज लोकल आतां शेक पॉलिसी इज अ कंप्लिटली रॉंग पॉलिसी इफ समबडी गिव्स मी अ बार लायसन्स ते म्हाका सांगता बाबा तूं सकाळीं 10 चालू कर 11 बंद कर आमकां शेकांक सांगना शेक क्लोजींग डेट सांगता 31 मे तूं बंद कर चालू करपाचें केन्ना कोण सांगना आनी आमचे जे लोकल जे आहा जे शेक चलयता ते सगळे गरीब अनएम्प्लॉयड सो दे कांट फायट वीथ द गव्हर्मेंट एंड दीस पीपल डोंट वॉन्ट टू हेल्प देम इफ अ MLA or a local stays with them and tells them baba you all have to give me a start date and a close date I am very happy हे सगळे आपणाचे भुरगे आपणाचे भांगार सगळे इंकून शेकाचे लायसन्स काडटा there is no guarantee that it is going to be allotted next year there is no guarantee when it is going to start this year shek started in December where the cream was gone dasra diwali je lok येता तांक ना so how has this government helped us improve they have only looted
When my brother was putting check, that time check fee was 500. Today it is become 9,500. After BJP is in power, they are charging a government land fee which is 45,000. This is no man's land. The land that the tourism is allotting us has got no survey number. But tourism is collecting fee. Nobody is questioning. Baba, apna matter, apna rin asa, Baba di 45 or 45k. When your policy is saying it is for unemployed, from where is this boy supposed to pay you? Okay, you are not giving me certainty. Baba, tu rin card, tu kite kor loan card ge. Tu fall metal ती guarantee ना. So these are major problems. आमचे शेकवाले सगळे भाव कितले दीस मोर्चा केले कोण आयकूंक ना NGT नोयता कोर्टान वयता होगोत आमकां बिजी दवरता. So this is a very important point that I will want to fight for my villages. तुम्ही तुमचे मुद्दे मांडलेले आसा बट आमी जाणून घेवपाक सोदता तुमचो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो आनी निवडून येतकीर तुमी कितें करपाक सोदता पूण तेचे पयलीं परत एक वेळ जाल्यार एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आमी पळयतात इन गोवाचो हो स्पेशल कार्यक्रम काउंटडावन आमचे बरोबर आसा जॉनबा फर्नांडीस. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. तुम्ही पळयतात इन गोवाची स्पेशल कार्यावळ काउंटडावन. आमचे बरोबर आसात बाणावलेचे गोवा स्वराज पार्टीचे उमेदवार जॉनबा फर्नांडीस. सर म्हाका सांगा तुम्ही सगळे मुद्दे सांगले सगळे इश्यूज जे कितें तुमी आसा तुमचे तकलेन ते सांगले मुखार तुमचो आतां प्लॅन ऑफ एक्शन कितें की इलेक्शना खातीर तुमी तुमचे मेन मुद्दे कितें दवरल्या आनी एकदां निवडून आयले उपरांत तुमी खंयचे गजालीचेर फोकस करतले. तुमी मोपा सांगलो तुमी शेक सांगले ताजे भायर आनी खंयचे मुद्दे आसा जे तुमकां हात घालपाक जाय आनी ताजेर तुमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय. मेजर प्रॉब्लम आतां आमचे युथाक काम एम्प्लॉयमेंट जायते पार्टी आपणाचे प्रॉब्लम सांगता दे विल टेल वॉट दे आर गोइंग टू डू बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑर नॉट टेलिंग अस हाव दे आर गोइंग टू क्रिएट इट. Once I'm in the assembly, my major focus will be on self-employment, not just employment. When I'm employed, I'm dependent on somebody. When I'm self-employed, my report card is me. How hard I'm going to work, that much I'm going to earn. So my major point astalo self-employment. When I started my career, I'm a son of a fisherman. But I started something called as water sports. I was the first fellow in Goa to start. Self-employed. धाकटीशी बोट बांदली आनी ट्युरिस्टांक घेवन डॉल्फिन दाखोवपाचें काम केलें. म्हाज्या नेबरांक सांगलें बाबा हें बिजनस बरें तुमी बोट घ्या. आय हॅड बिल्ड दॅट बोट सो ते लोकलांनी म्हाका सांगलें बाबा तूं म्हाजी बोट बांद. दॅट इज हाव आय बिल्ड माय फॅक्टरी फॉर लोकल सप्लाय. टुडे वी आर सप्लायींग टू नेवी गव्हर्मेंट एवरीबडी. इट्स अ डिफरंट स्टोरी बट आय क्रिएटेड दॅट जॉब. वेन आय स्टार्टेड वॉटर स्पोर्ट्स हांवें पयले 5 लोकलांक काम दिलें. I didn't go for searching for a job in Dubai, Gulf, everywhere. Then I created a factory. Again I created local people. And when people bought the boats, they were self-employed. They employed more people. Like that, if you go on the entire Goan coast, all the boats that you see come out from my factory. 80% of the supply is from my factory. So there are a lot of ways. There are a lot of openings how I can create self-employment. I can't tell you on TV because they are going to copy. Because there are people now in the fray who are saying that we will create employment. On the other side, they are saying we are going to give you 5,000. If per person gets 5,000 sitting at home, why do they need a job? They are contradicting. Which means people have to understand जे आप बाप कोण कितें सांगता ते सगळे बंडल सांगता. 5,000 तूं तर लोकां दिवपाक प्रॉमिस करता काम कोण करतलो. 5 मनीस घरा जाल्यार 25,000 म्हयन्यान जाले. सो एक सायडीन तूं म्हणटा यू आर गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. अदर सायड यू आर सेइंग आय एम गिविंग यू 5,000 हू इज नॉट वर्किंग. एक वता एक लास्ट तुमकां क्वेश्चन विचारता हांव की जर डेव्हलपमेंट बरी जावपाक जाय जाल्यार आमी म्हणटा की एक स्टेबल गव्हर्मेंट जाय. सो फाल्यां जर एक स्टेबल गव्हर्मेंट क्रिएट करपाक पडलें
जाल्यार आनी तुमकां तुमचे पार्टीक जर कोणाक सपोर्ट दिवचो पडलो जाल्यार तुमी कशें सपोर्ट दितले आनी वॉट टर्म्स तुमी सपोर्ट दितले? Our support to BJP will not be there as of today's stand. And I'm making it very clear that I am with God Suraj. If I'm supporting BJP, I will resign. I will not support. It's because when I started my career, I was told all these stories. And I believed them and I went ahead. They all denied. So last election we supported BJP. We gave them clear mandate. They have done nothing but taken U-turns. ते म्हाका हें करता म्हणटाले केलें ना, तें करता म्हणटाले केलें ना, कसिनो भायर काडटा म्हणटा केलें ना, कांयच करूंक ना. So again, if I have to support BJP, I will not support. Out of the question. I will rather prefer to resign as an MLA and sit at home instead of supporting BJP. It's not in the question. The same reason why we are not supporting the independent candidate now, who was the earlier MLA, is because he is funded by BJP. He is BJP's altar boy. तुम तेका असेंब्लीन केन्ना कितें उलयता म्हणटा केन्ना आयकून नासतले. गेले yes sir, no sir केले येयले. We don't want that. Tomorrow if I have to support BJP, I will prefer to sit at home. I will prefer to resign, but not support BJP. This is my clear stand. I have told this to my supremo. I have told this to my people. No, लोक कितें म्हणटा तुमी एक फावट जाती धांवता म्हण. I said हांव धांवपाना. 2007 हांवें contest केलें. I was there fighting the same issue. 2012 येयलो. I was there fighting the same issue. 2017 I'm come fighting the same issue. I will not let my people down. चडांत चड देव बरें करूं जॉन बाब. हो आशिल्लो बाणावले ह्या मतदारसंघाचो गोवा स्वराज पार्टीचो उमेदवार. मोठ्या उक्त्या मनान मोठ्या तिडकीन आपले मुद्दे तेणी मांडले आनी आपले विचार सांगले. हो आशिल्लो तांचो कावंटडावन आनी बरे तरेन हांव तांकां यश आंवडयता की हे इलेक्शन तांकां लागून बरें वचूं. तुमी पळयतात इन गोवा 24/7ची खास कार्यावळ कावंटडावन. मुखार आमी वतले अशेंच खंय तरी उमेदवारा कडेन आनी जाणून घेतले तांचो कावंटडावन कसो चल्ला तो मेरेन पळयत रावात इन गोवा 24 तास.